Abe. Tapos mo to, tapos. Abe. Tapos mo to. Oo, syempre. Sabihin mo, first month to go to Mananapas. Anong first, ano? First kid. Oo nga. First kid. Father and son. First father and son siguro. Ano? First father and son na nagtulak sa Mananap. You forgot to say over. Copy that? Okay, good, good. Go! Check plane ha, check plane ha. Brake. Alright, go. Ayan yung ahon, no? Ano ka, mababang ano ha? Yung pinakamababa mo kasi ahon tayo ha? Pinakamababa. Pinakamababa. Tapos ganun ka oh. Yan. Tapos relax lang. Grabe pala na angat. Sabi sa'yo. Pag di mo na kaya, baba ka na lang ha. Ha? Kaya pa yan. Go. Kaya mo yan. Focus ka. Kaya tamawa. Lapit lang yun oh. Diba? Good. Ayos. Kapir. Lapit na. Go.